avril, mars, avril, élection 2020 kofi. Fanga yelemara. C'est d'ailleurs délégation blackana. Ayo yirula. Ko mangan wula par suma son réforme. Aflana. Au bafuko régime démocratique. Comme fanga mimbe muguchi a jamana deula. Ka soro manifestation a droit boubolo a be constitution kono. Au ko mu mo foifo. Ko kulu koni kulu se ka fo président ka démissionner. Mais ni président est démissionné à ou bien ni peuple y a gain, en ce moment où le se ka so anaï. Mais au de kiraw, mo tora kenema, fou asera yoro dola, fanga in desera peu. Sodas damadama, des jeunes, minue santani duru, kata santani segi, yo ke kele la coran fait. Ki bariwa kumbe ankoni bolo, mo chama bolo, ko kumbi la belendo. Kama ou faga ka dominer ku déporter pour que kase ku yerso una nake ala barkala balawi u malikishina président yare u ya bonya président yare démissionnera c'est daw ka problème e muyine atu ou c'est daw kelen na nasigi ko jagwa fois ka ke santani sigi ayo baradam sodasu bafu la mission est sacrée. C'est le terrain qui commande. Au Corée, il sait qu'à quoi d'ongania. Mais ni commencera qu'à walia. Gelia do bisika sora la ego masigini. Ode nanake. Mundi kera. Transition à wati follow mi kera. Peuple wulila 2020 quand l'anyini minunke, l'anyini duru dedu. L'anyini follow. Peuple ko. Fanga d'Afrique parce qu'il y a élection chouin. Donc, angangi ya chien wéré élection kana namara tugni. Anga élection organisée pour que mangan kana wuli élection kofi. Aflana, peuple ko ka min koloshi. Ni min kadi fanga ya bodike. Ni mande abisi ki mine ki faga. Awere journaliste domine ya faga mo chitado ya shudo yoromina. Ni jamana don wula ka fukulu maso fangama abe muguchula jamana don kukulu te soma pour la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption. Jamana don e munde koloshi anga l'armée beyado ko jamana kien la parce l'armée bina hali ni mo do barakene makana bi anka to babu libichi aux conséquences na nanfe mo ya soro anga l'armée ere akun faible lendo. Au-delà, 2013, Jonkunani Amadou Aya Sanogo Numbe Fanga la Domina. Il y a terminé que pour que l'armée jo tigi milliards kemenani 400 milliards. Au début, ni peuple malien fait. Fanga Yelemara Kana 2013, président Koura Minana. Ayo do faraka ko 1230 milliards bakele milliards kemeflani milliards bisaba ka bodi ni peuple fait peuple yo fana dama hali opposition e vote ke anana muye ka soro abena fanga la domina kele kumbe kidal 2020 kele mali bemne terroriste kumbe kidal terroriste mali bemne anana muye ni wari min bora gouvernement kes kon kata kele minansa wari abena mara kata machine dama wa ya danga jamana kabbo iba fika keleke wa fo le vecteur aérien hélicoptère ni avion kangasa wari bora kes kon ke hélicoptère worasa alaba armée le hélicoptère fla de so hélicoptère nani wari angana mura mo shita don tarami hélicoptère fla fana min sorola kalo fla ko fana na ko ja hélicoptère korodido ka soro yasan comme kuradido soda su besa ubu shu do fos commune la parti minantu buluku ubecha kata usutura soda su minogo be soda su la dumini tubulu ka soro wari be bora soda su be bla kata kelela ni keme fla nana marfa be di keme ni biduma ato marfa ti duma kisewti duma donc wari bora ka avion sa avion massa wari bora ka camion de transport sa
camion de transport kelen aya jate million binani ka to facture fo million kemenani kata citerne min be jini carburant di sodasma million mugani woro kata facture fo million kemesaba wari betaranina donc wala peuple ku kan les sont comment minio ke faut enquête kake ou que juger la lutte contre la corruption et l'impunité. Oui, peuple l'agni flanay. L'agni sabanay mais peuple ko lakana balia e jamana bemni. Fanga wo fanga nana nam se ka le lakana ko fanga kataka buyi. Donc lakana. Katla ka fo kabini 2001 dongo do président ba fika constitution yelema. Ou ba do koko kwanga do constitution le président bijo na ka manda be ban domina aba fika élément de constitution jamana dumbe wuli kulu mason ababla c'est d'ailleurs ko réforme minun kake ou make donc peuple ko faut réforme kake anani na yemu peuple ko accord d'Alger na be walia akawalia mais ku jija à la banque na ke kamalitla donc on nyini la nyinu de be malion fait transition nana uldi kamau et ni transition nana c'est d'ailleurs bena fayi ay fait nous bebla ay élection qui est tron min bena fangala ode bena dla e mo min ye jamana che obe ku elilawo jamana che na mo min mbulu ukumbe elila ay sambi sabaka élection la donc élection tanya na wo fois aka jayade donc a hakina mu en tout cas président de transition hakina mu anga ke barake pour que nantlana nina problème chikana ke ni président kurana ka jamana jo katanye parce que ba fanga ke chugumina c'est comme si ça ni beta yoro frake ni kanivo pana fembal ibata dronka black refe ni sanji were na be siga kono tuguni amba fe ka frake no in ka soro kana soro yoro bela donc ni président kurana be barake c'est là sous quand les tous ngoke aflana mogo minum be mina yurgura angubla asabana ka fukambe organi nikisigi kulute soma ananina kamba fiko ambe enquêtuke kango bebla ansika soma anga jamana tulutayo o président nu ukanga miku ka jamana la maliti ta fuyo donc ukambonya utla ka fotuni ko namoke kube ambarso sigeno o ambarko defini donc yemin de fotu ayo ambargo ko e hokun konna la alisa aya ye chama chafanga nyama ye finitigi ministre nyama ye finitigi norobla lay ga na fora an jamana den to nyana ka fo ko ni bela jeli nyangini tanaka nyesa umaga alisa nga finitigu fele be oko dugu dondala na temena ninka ni afora bi mako force la tata ambe feka wo atina ta soro la yala ni uluku ngesina mawu fere tegele mbo bolo mi bato atiketi ni wa yado uka force d'attente ni plus de Maliens donc bagabagali utambanga siraka et uka force d'attente mo force d'attente kelen ko fo 2012 jamana bina 2012 o yere non do ke Dakar 2012 ko force d'attente ko be mo bi o basaba o de black na Mali o don o sede o kelen de ka réunion do ma ay min koloshi ne ko ni min koloshi France ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, Sarkozy comme ministre. En tas d'eau, elle était africain, mais elle ressort au CEDEAO réunion là. Car faut couler son force d'attente. Comme go basaba, ko kacha, ko basuba fait que rebelle minum kele, o mo kame duru dorandido. Est-ce que oya ka problème? Donc force d'attente in torata, amaseka dla, faut africain na franyonka, CEDEAO yere. Ka foku bena unife kanyi ningalike uka jakuluwere sigi min fo kula misma sigira mi uya sabote funa na misma se ka barake funa na minisma sigile a fora malion bay ko minisma benu deme ka terroriste kele ala bauna na fa ko minisma mana kelele ko barkan de bena Barkan Nalé, France président François Hollande, Ako,
cerval k'a bɛna problème saba de régler a fɔlɔ k'a bɛ terrorisme ban pewu a filanan Mali intégrité territoriale k'olu b'a réhabiliter a sabanan ko ONU ka résolution Nations Unies k'olu bɛ n'u waliya o fɔra 2013 san segin kɔfɛ 2021 terroriste au lieu k'u ka tiɲɛ terroriste yiriwala ka Mali bɛɛ minɛ Mali intégrité territoriale hali bi Mali se ka taa yɔrɔ bɛɛ la ONU résolution san o san u bɛ yɛlɛma don a la fo Niger in na Mali gouvernement k'ale tɛ sɔn k'u bɛ MINUSMA soldats 2,000 ni 300 de ci kana Mali la an kun t'a kalama u y'o décision ta don min na u ni jɔn de kumana jamana jumɛn de bɛna u bɛna yɔrɔ min na u bɛ taa yɔrɔ min na u bɛ taa mun kɛ o si ma fɔ u taara dɔrɔn k'a fɔ k'a ka voter an fana ko an ka ambassadeur ma k'a ka na so u ye mun fɔ a ye ko tuma kɔrɔlen a ko le kun t'a voter pour que sisan a b'a fɔ k'a t'a voter ambassadeur kuma kɔrɔlen minnu bɛ fanga la ban ko de b'a fɔ k'a bɛ voter minnu bɛ fanga la bi ko ne kana voter an fana ko n'a n'olu ma sigi k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye an tɛ sɔn parce que u bɛ fɛn dɔw la Mali la an ɲɛ b'u la u bɛ kuma minnu fɔ ani u bɛ min kɛ u tɛ sira kelen la n bɛ taamasiyɛn dama dama d'aw ma n bɛ kuma minnu fɔ nkalon t'a si la dɛ a preuve bɛ n bolo ni mɔgɔw tun y'a fɔ ko nkalon don a kana n b'a preuve yira la fɔlɔ u bɛna don min na n ka président de transition Jɔnkunda Traoré ye sɛbɛn min kɛ ko France kana n dɛmɛ o lettre est-ce que aw b'a dɔn a tɛ Mali la a tɛ présidence la a tɛ affaire étrangère a bɛ France hali n'an mago sera a la an bɛ taa internet de kan kɔsa in an mago sera a la parce que accord de défense min bɛ an ni olu cɛ an y'a dɔn tigitigi o accord a man ɲi Mali ma donc président de la transition fo kan ka yɛlɛma don a la an y'a yɛlɛma don a la fana a y'a c'u ma o papier in kɔnɔ min sɛbɛnna ka taa d'u ma a fɔra k'u bɛna n dɛmɛ en renseignement et appui aérien o kɔrɔ ye mun ye u ka hélicoptère ni avion de pan n'u ye min ye u bɛ kibaruya d'a ma n ka soldats bɛna kɛlɛ a ma prévoir yɔrɔ si k'u ka soldats bɛna n ka dugukolo kan u y'o bato kɔnna Gao Tombouctou u sera nord la k'u ko Mali soldats tɛ taa tuguni ka na u yɛrɛ ka soldats ye maa ba naani u ka budget miliyari 1 CFA miliyari 1 tile o tile CFA miliyari 1 u nana n'u ye ka tila ka na ni Tchadien ye ka na ni MINUSMA ye ka na ni mɔgɔ wɛrɛ ye ko Mali tɛna janfa daminɛna o yɔrɔ la dɔ ye ka mun kɛ tuguni aw y'a dɔn kɛlɛ wulila 2014 an ka soldats ni mouvement cɛ soldats mɔgɔ caman fara minnu taari i don MINUSMA ra kɔnɔ u ye marifa minnu la kɛlɛ kɔfɛ Mali armée nana k'a bɛ ka marifa minɛ Barkhane ɲɛmɔgɔ min ye français de a ko non k'o tɛ se ka di Mali ma k'o ye SEMA ta ye ko SEMA y'o minɛ kɛlɛ la ko Mali l'armée k'u tɛ marifa sigi Mali armée ma est-ce que mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ min ko k'a nana e dɛmɛ 2017 Barkhane ɲɛmɔgɔ ba yɛrɛ a ye conférence de presse dɔ kɛ maison de la presse la ne bɛ fɛn ninnu bɛɛ sɛbɛn o de kama u bɛ n hakili la o a ko prévu jɔnjɔn b'u bolo ko mouvement signataire ninnu k'u sen kelen bɛ terroriste fɛ k'u sen filanan bɛ gouvernement fɛ et aw y'o dɔn pour que aw t'u wele an ni olu ka kuma mais fɛn min ka jugu n'a bɛɛ ye pour que bɛɛ ko faamu min bɛ kuma nin jukɔrɔ ŋun ɲuman bɛ fɔ an ye ka an hakili sigi mais Barkhane sigira don min na Barkhane ɲɛmɔgɔba a bɔra France kana Barkhane bɛ Sahel jamana ninnu la a taara u bɛɛ la u ka base ba a tun bɛ Tchad a taara soldats a ye mun f'u ye gundo la a k'u ma aw kan k'a dɔn an kun nana yan Afrique a bɛ san 100 bɔ u y'an diyagoya an bɔra yan a bɛ san 60 bɔ
aiwa sisa an segina kana an nana ka san kɛmɛ kɛ aw k'o dɔn a y'o de fɔ a ka soldats ye Tchad jamana a y'a ka soldats ye u ka base la Faya Largeau k'a sɔrɔ u b'a fɔ an ye k'u nana dɛmɛ ka terrorisme kɛlɛ a b'a fɔ a ka soldats ye an nana ka san 100 de kɛ yan France journaliste Laurent Larcher min kun bɛ yen o de y'a fɔ a b'a ka livre la ne y'a ye a bɛ internet fana kan n'i y'o dɔn i bɛ ko caman faamu min bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ e bɛ se k'a faamu cogo di an ka jamana kɔnɔ an ka hélicoptère ni pankuru u tɛ se ka wuli ka taa yɔrɔ la ni France ma yamaruya d'an ma an ka jamana kɔnɔ donc ça veut dire que Mali hɔrɔnya bɔra la Mali souveraineté Mali yɛrɛ a ka indépendance bɔra la an ko de an ma sɔn o de ma Assimi Goïta n'a ka gouvernement an ko an tɛ sɔn o ma an bɛ taa teri ɲini min b'an dɛmɛ parce que n'u ma sɔn an tɛ se ka kɛlɛminɛnw san n'an ye min san u bolo n'u ma sɔn a tɛ d'an ma an taara avion dɔ san américain bolo u taara pression kɛ o fana ma d'an ma an tɛ se k'a san aw bolo n'an taara aw teriw fɛ aw bɛ ko k'a tɛ d'an ma an bɛ taa mɔgɔ min fɛ aw tɛ se ka pression kɛ mɔgɔ min kan o ye Russie de o de kama an ni Russie bɛnna sisan Russie kelen tɛ yen jamana caman bɛ yen an bɛnna kan Russie bɛnna dɛmɛ an ka jamana lakana ala barika la kɛlɛminɛn min b'an ka armée bolo bi a ma deli ka kɛ a bɛ san 30 bɔ nin ka se ka sɔrɔ san 1 kɔnɔ o de kama bi an bɛ kɛlɛ min na ka bɔ décembre kalo 27 ka na bi la an ye min da terroriste kan maa min ni tɔɔra la olu fɛ ka kɛlɛminɛnw tiɲɛ u bolo n'i y'u ta a ka ca ni min kɛra san 10 kɔnɔ an ye don minɛ esa ba dɔn maliyɛnw tɛ yen donc an b'o baara de la o de man di dɔ ye quoi o de kama u bɛ kan tɔgɔ tiɲɛ u bɛ n bagabaga ni réunion kɛra dɔrɔn u bɛ taa fɔ k'u ka sanction don Mali kan k'u ka Mali président man ɲi Mali premier ministre man ɲi olu bɛ ka maliyɛnw ta a dɔnna ta a bɔra ta a bɛɛ ye bagabaga de maliyɛnw hakili ka sigi transition ala barika la maa si tɛ se ka dafiri parce que duwawu de b'a kɔ i ka ɲininkali ninnu jaabi a bɛna ni ɲininkali 2 ye ka da kan ni lakana kuma fɔra bi dɛmɛbagajɛkulu b'an bolo yan ni ye a san caman ye Mali yɛrɛ ni Faransi cɛla bɛ cogo di bi maliden bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ k'a dɔn sisan sa u nana k'u bɛn'an dɛmɛ ni jɛkulu bolo farasira caman ye an ka jɛɲɔgɔnya bɛ cogo di an bɛ don min na komi bi c'est-à-dire n'i ye jateminɛ kɛ olu degera fɛn dɔ la an ma sɔn o de ma olu degera n'olu ye min fɔ i n'a fɔ ale de kumana an ma sɔn o de ma an ko aw bɛ min f'an ye ani min kan ka kɛ u kan ka kɛ kelen n'aw bɛ kelen f'an ye aw bɛ fɛn wɛrɛ kɛ an tɛ sɔn ma aw ka jateminɛ kɛ yɛlɛma kɛra le 24 mai 2021 gouvernement kura sigira le 7 juin o dugusɛjɛ bɛɛ u ko k'olu bɛ opération militaire arrêté k'u bɛ k'an dɛmɛ an bɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u b'o bɛɛ bila ka sɔrɔ sɛbɛn de bɛ an ni olu cɛ accord de bɛ n'i b'a fɛ ka bɔ accord la i b'an wele an bɛ sigi i b'a fɔ ko an ye nin signé mais tiɲɛ yɛrɛ la sisan ne b'a fɛ ka bɔ a la an bɛ bɛn a kan i ka soldats bɛ taa don min i b'o fɔ an bɛ labɛn mais ka wuli dɔrɔn ko k'e bɛ taa an ye mun kɔlɔsi i y'a dɔn kɛlɛ in jɛkulu 2 de bɛ ka terrorisme in da mɔgɔw kan u b'a fɔ min ma ko JINIM o y'a donna a nɔfɛ mɔgɔ ani EIGS min bɛ Burkina ni Niger frontière la minnu bɛ tiɲɛli kɛ Mali la o ye JINIM mɔgɔw de ye aw b'a fɔ JINIM mɔgɔw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko aw bɛ ka minɛnw cɛ ka taa c'est comme si an b'a fɛ ka maliyɛnw aw bɛ ninnu to yen u ka jamana minɛn bolo a sɔrɔ aw b'a fɔ micro bɛɛ la k'aw bɛ ka Mali dɛmɛ donc o de kama ne ko k'u y'an bila en plein vol c'est-à-dire k'an to avion kɔnɔ u y'an gɛn ka bɔ avion la o digir'u la mais tiɲɛ de don pourquoi parce que an kuma bɛn a kan o de kama an fana kuma comme aw taara sisan accord min bɛ an ni anw cɛ an bɛna yɛlɛma dɔ la
aya yelema sisa aya sebe aya chuma mba donc o fana be sababu mino min ba fe sisa ban contrôle mais antese ko parce que Mali ga intérêt tala chugudi yoro do la hali anga avion anga hélicoptère antese ka wuli kata keleke yordo numa ya maria dama kele mino sugudo be antese ka sa numa ya maria dama antese ka so maw anko de katabla o de la sisa be mangala ko ay ninkede gouvernement illégitime de ko gouvernement kanga élu de mais gouvernement Mali ci akunte gouvernement légitime ulu kuma soutenir ka soro kuma mo faga ulu ka jamana no mo kelen faga jamana be mo no fe ya we mo faga be wari chwe we continuer ko soutenir donc de comment o de kama ou se ka franchir imposer encore président Assimi Goïta ko kwale ba fika Mali dambe na horan sigama un état souverain anga défense ko en temps négocier mo chiffre ulu ba fuku ya ndeme 2013 o de kama ambeto jonya la ulu mais Afrique comme France demain Amérique comme France demain 1940 mais wati do sera ou ka président de Gaulle ako Amérique comme ayo minauta taka tawsaso ama go tawla mais utu neni donc si ça obe kan doya ube démarche ke Mali bloqué yoro bela ube ta banque mondiale BOAD kasoro embargo ma kede abe kalu dama bo ni Mali dossier be yoro yora France beni sigi France représentant beni sigi ko utesson Mali dossier ka examiner yere akado ordre du jour là ka projet be bloqué et ni OK otuma ambe seka mumbiri o de kama CEDEAO na embargo yinke anko lu de ba jukoro jamana wéré de ba jukoro mais anko ani franciche ani CEDEAO che kele be sisa mais alaba on bebe ambe bamuna ni jatimne ke bi ni français la ji étranger minu be français ni Algérie borala Malion de kachana be o somo be o dembe o mo dembe est-ce que amsika bla nous contrôle c'est OK unire be na folo min do Mali la o kateme ni France ka edika France be deme ke Mali donc anko France ma ambe mingi na o fedro akat nyam fawi au kanan jamfa ayam bonya ambe to partenariat beaucoup de sont odema mais ni masoma ambe mundeke anko kono ni gouvernement yake korali minu be fangala bi anko ni toke ni ma woma ni te Mali bonya ni te Mali intérêt laje an sexo itama no te kelewerati an igluji wodi be Mali ni France chalala gali sawu ni ngalu kelen hukum konnala kuna fani munu sera ama o yayira ka foko ani France ka furukuli nyon koro ko e trikura munu ni ubi Mali labi ko ulu ka jenyogonya fenen no bala ni bise ki dado la ko fesse ni trikura be Mali bulu la kana ta fanfela la jonde do kerengerene ala Wagner ko kuma fora nu ko soro jenyogonya mi fenen no bena teme Mali ni shinni nyogon chalala abo fene fon anyana ya do triu chama be Mali bulu ala barkala mais comme ulu de ka Russie ko kuma doron de ba fo doron ka Chine Russie ye Mali soutenu ko sayna avec les flabo conseil de sécurité là français on dar fo kuka CEDEAO sanction kolominunta kuda malienka kuka tout soutenu Russie ni français yu vetoke ne bu fo la fo ni temenoka Russie fleni kabini Mali indépendance so Russie folo de Mali demeka ka armée sigi o de kama ni Mali soda sikemeta abisigi ukum formera Russie kelemino mun ko Mali bolo fo avec sans damadamo yani ka l'armée qui ni kemeta abi kononto ni duru abe former Russie fe e otuma na ye gele aso an se ka fo Russie kandeme ayo deke ambena odeka ode ma ben francima to una no yele maka ke muye ko ani société privée ko Wagner de do ko unu ya me ko do ya fui ko rimer de do ko rimerta CEDEAO nyemo ka ta réunion ke ko be Mali sanctionné
k'u bɛ embargo kɛ Mali kan ko barisa Mali ni société privée de bɛ ɲɔgɔn fɛ an kuma aw ye kibaruya sɔrɔ yɔrɔ jumɛn u ko k'u y'a mɛn o tuma est-ce que un président aw ye min mɛn mɔgɔ wɛrɛ da ko journaliste de y'a sɛbɛn aw bɛ se ka président du Mali wele aw bɛ se ka délégation wele ka na ɲininkali kɛ aw t'o kɛ aw bɛ wuli dɔrɔn k'a bɛ sanctionner o de kama an ko mɔgɔ wɛrɛ de b'u ko u bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ka intérêt défendre o de kama an ko bagabagali a t'anba nɔ la ala barika la maliyɛn soutien fana b'an fɛ. an bɛ segin ka na an ka jamukan daminɛ kumaw la an y'a fɔ ko ka bɔ décembre kalo tile 27 la ka taa bila tile 30 la 2021 san kɔnɔna la maliyɛnw ye lajɛrɛ belebele kɛ bɛn ni kelenya bɛ sabati cogo min na ani camancɛ fanga bɛ se ka ɲa cogo min na fanga yɛrɛ min bɛna o kɔfɛ o fanga fɛnɛ kalataw ka se ka kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye o hukumu kɔnɔna la fɛɛrɛ jumɛnw de tigɛra maliden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min b'a to an danbe bɛ segin an ma min b'a to gɛlɛya minnu talen bɛ k'an sɛgɛrɛ ta i n'a fɔ embargo n'a ɲɔgɔnw an ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kun ani ka kɛ an sagona jamana ye a ye fɛɛrɛ jumɛnw sɔrɔ o la. i y'a dɔn assise yɛrɛ a kɛra pour que maliyɛn bɛɛ se k'i hakilina fɔ o fara yɔrɔ bɛɛ la maliyɛn ba 80 ka taa ba 90 de kuma ta u ma deli ka kɛ Mali kabini indépendance kɛ k'u hakilina fɔ o de faralen ɲɔgɔn ka kɛ résolution o résolution in kɔnɔna la maliyɛnw den ko k'olu yɛrɛ jateminɛ la pour que ka Mali sigi kosɛbɛ ka fondation kura sigi fɛn o fɛn n'a ye Mali tiɲɛ k'a furakɛ kalo 6 ka taa san 5 dɔw yɛrɛ ye san 10 fɔ mais min bɔra o ye kalo 6 ka taa san 5 maintenant gouvernement min bɛ baara yɛrɛ kɛ ale de b'a dɔn tigitigi waati hakɛ jumɛn de bɛ donc peuple ye san 5 ta an y'o de ta ka taa di CEDEAO ma an ɲɛna CEDEAO b'an wele an bɛna sigi ka discussion kɛ o de a ma yira mɔgɔ si la o CEDEAO kelen o y'a fuité ka bila réseaux sociaux kan o bɛ ka Mali ka gouvernement tɔgɔ tiɲɛ an y'a f'u ye yɛrɛ u nalen président y'a f'u ye aw ye min kɛ o man ɲi u yɛrɛ k'o kan ka yafa ma o CEDEAO kelen u ye mɔgɔ bila ka na président voir u ko président ma vraiment a ye min sɛbɛn an y'a faamu mais an b'a fɛ aw kana a bloquer pour que président kana n'a fɔ k'aw t'a fɛ ka négocier a ye na ni proposition wɛrɛ o proposition kura taara an ɲɛna n'u ye ɲɔgɔn da lajɛ u bɛ mɔgɔw bila ka na an bɛ sigi ka kuma olu ye min kɛ ko embargo o de y'a yira an na hali n'an ko k'an bɛ 6 mois ta u tun bɛ embargo kɛ parce que a labɛnnen don ka ban a labɛnnen don fana mɔgɔ wɛrɛ ka nafa kama k'olu bɛ embargo kan kan ko fɛn si tɛ dɔn ka jamana kɔnɔ ko avion tɛ na ko fo tɛ na mais a laban avion ma bɔ a CEDEAO jamana dɔ la k'i dogo ka na maliyɛnw territoire kan olu tun t'a dɔn ko moyen b'an bolo ala barika la bi an ka coopération kɔnɔ moyen b'an bolo ka fɛn dɔ kɛ u donna an ka jamana dɔrɔn radariw y'o indiqué u y'a dɔn don min na k'an ɲɛ b'u la u b'a fɔ ko transpondeur minnu bɛ naviga u y'o faga u y'a dɔn tuguni k'an bɛ k'u suit u ye radio faga c'est comme u bɛ dibi la taari sigi Gawo u ye min kɛ u y'a kɛ u sigi o jamana in na a y'u to ta a ye kankari daw ye n'aw bɛ don Mali jamana kɔnɔ siɲɛ wɛrɛ aw bɛ yamaruya ɲini an fɛ parce que u tun bɛ min kɛ kɔrɔlen hali n'an b'a fɛ ka wuli an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ f'u ka yamaruya d'an ma olu de bɛ min ka di u b'o kɛ o banna o siɲɛ wɛrɛ ni mɔgɔw wo n'i b'a fɛ ka wele Mali territoire kan i b'o yamaruya ɲini an fɛ o kɛlɛ a filanan pour que an k'an ka hélicoptère n'an ka avion wuli ka taa kɛlɛ kɛ an tɛ yamaruya ɲini mɔgɔ si fɛ donc o bɛɛ bɛ digi mɔgɔw la parce que olu ma digi o la o donc o de y'a kɛ si ka furukufuruku bɛ an ni olu cɛ sinon fɛn wɛrɛ tɛ an kuma dɔrɔn a y'an bonya a k'a dɔn ko Mali y'a ka hɔrɔnya ta kabini 1960 n'o bɔra la fɛn wɛrɛ tɛ an ni Faransi cɛ o. camancɛ fanga kuntagala wagati jɔnjɔn yala aw min ye jamana ɲɛmaaw ye halisa baaraw bɛ sen na walasa wagati jɔnjɔn ka ta tuguni ka segin ka taga CEDEAO ɲɛmaaw yɔrɔ walasa nin gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wuli wa. gɛlɛya ninnu ne b'a dɔn k'u bɛ wuli o
dalen do la parce que nous ma wuli gɛlɛya se mali dɔrɔn ma gɛlɛya bɛ sa caman ma a filanan n'a gɛlɛya ka se yɔrɔ dɔ la an yɛrɛ kan ka cɛsiri kan ka problème dɔ ɲɛnabɔ siɲɛ kelen peut-être embargo yɛrɛ a bɛna an pousser an ka fɛn caman kɛ an yɛrɛ ma an ka porte dayɛlɛn don président de la transition y'a fɔ an ka porte dayɛlɛn don n b'a dɔn fana k'u bɛ segin ka na parce que an ye min ci ka taa u ma an y'a kɛ pour que u kana ka négocier u ko k'u tɛ négocier olu ɲɛna k'u y'an kun ci o don bɛɛ gouvernement in bɛ bin o dun ma kɛ a tɛ kɛ fana parce que peuple bɛ gouvernement in kɔ o de kama n bɛ maliyɛnw bɛ welewele kan bila k'a fɔ maliyɛnw bɛɛ ye a ye da aw yɛrɛ la a ye da mali la a ye da a ka jamana ɲɛmɔgɔw la ala barika la foyi tɛ na n ka jamana sɔrɔ yala aw yɛrɛ hakili bɛ wagati jɔnjɔn na min bɛ se ka taa proposer CEDEAO mɔgɔw ye walasa nin bɛɛ lajɛlen ka wuli ka d'a kan camancɛ fanga bɛ da kalo 6 ma a bɛ da san ma a bɛ da san 5 ma maliden bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ ɲɛngɛla sa wa bɛɛ bɛ k'i ta fɔ ni bana ye adamaden minɛ a kɔnɔ b'a dimi a sen b'a dimi a ɲɛ b'a dimi a dusu b'a dimi a tulo b'a dimi bana 5 de b'a la n'i ma furakɛ i y'a ta dɔrɔn ka taa fini kura da a kan ko maa kura filɛ nin ye k'a ka to yen waati damadama ko a bɛ taa bin tuguni ko banabaatɔ don an ko banabaw minnu bɛ mali la peuple wulila 2020 ko bana minnu bɛ mali la bana 5 de don ne y'o fɔ ka n bɛ segin o kan tuguni ka yuruguyurugu kɛlɛ ka impunité ka mɔgɔw faga ka tiɲɛni kɛ ko kɛlɛ ka élection organiser pour que jamanadenw bɛ mɔgɔ min ta u k'o ta u kana na mɔgɔw san ka yuruguyurugu kɛ k'o kɛ ka jamana lakana ka accord d'Alger ka lawaleya ka sɔrɔ mali tɛ farafara o de ye bana 5 min bɔ mali la n'o bana ma furakɛ n'u y'a kɛ élection dɔrɔn mais san 30 an bɛ élection la est ce que o ye coup d'état bali a tɛ jamana tɛ furakɛ donc olu b'a fɛ k'an pousser an ka taa erreur wɛrɛ kɛ n'an sɔnna u bɛ min kɛ an bɛna élection kɛ foyi tɛna ɲɛnabɔ jamana kɔnɔ kalo damadama kɔfɛ san damadama kɔfɛ coup d'état wɛrɛ bɛ kɛ u ye mankan wuli élection kɔfɛ u b'o de fɔ mais u t'a fɔ ye mais an ɲɛ b'a la an tɛ se ka sɔn ma ne tulo bɛ mɔgɔ caman la k'olu ma taa assise la parti baw bɛɛ u ka responsable nu militants bɛɛ taara assise la à la base maaw dɔw bɛ yen fangakɔrɔ tun bɛ ka mɔgɔw faga don min na le 10 11 12 juillet o dugusɛjɛ u ko k'olu bɛ marche kɛ ko fanga in soutenir mɔgɔw minnu b'a fɔ k'olu tɛ sɔn transition in ma ko transition in ka ban le 28 février o dɔ b'u cɛ la an b'a dɔn mun na o parce que fɛn dɔ bɛ jamana kɔnɔ min bɛ ka kɛ n'a faraw ye f'aw a jaabi wuli n bɛ taamasiyɛn exemple damadama ka marché sɔrɔ miliyari 22 ko signé ka di mɔgɔ dɔn an nan'a dɔn ko u ye surfacturation kɛ 6 milliards ka taa fo 10 milliards an ye mɔgɔw wele sigina u ni gouvernement sigina tila k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ tɛmɛ 12 milliards kan min fɔra vraiment a y'a kɛ dɔrɔn a fɔra k'an k'a kɛ sisan min ka ɲɛ a y'o kɛ dɔ bɛ yen wari bɛ bɔ mali la contrat b'o bɛ signé mali ni société étrangère dɔ fɛ u b'a sɛbɛn an kɔnɔ ko n'u ye baara kɛ mali bɛ 25% de sɔrɔ o de bɛ tɛmɛ conseil des ministres la n'u taara contrat laban signé u bɛ 25% in bɔ a la wari bɛ taa kɛnɛ ma wari bɛ segin ka na a bɛ di mɔgɔ minnu ma an y'u bɛɛ tɔgɔ sɔrɔ o mɔgɔ caman bɛ yen min bɛ mankan la sisan a ye teliya kɛ élection kɛ pour que fanga ka di mɔgɔ wɛrɛ ma kabini a bɛ ɲɛnabɔ u ka ca an fana ko hali n'a ye lakana lati hali n'a ye élection organiser tant que yuruguyurugu sugu dɔ bɛ mali la jamana se ka jɔ donc fanga yuruguyurugu fana kɛlɛ ka tila k'a fɔ tuguni ko kɛlɛminɛnw fanga san ka caya ka kɛlɛminɛn di armée ma
pour que se korolen ou kambonya ni do kanga siraka kisira anyi pare jamana o jamana ni l'armée tibolo ika fanga yo fude bebe saka ulika tulonge la comme ba ke malla sisa no jamana do be mimbe embargo tamali kambi sandama dama be udi seka son kuba ke malla ika jabi do konna la iko ko embargo bi saka ke sababu yi an yere bena anga problème do nyene bo o koro ko yel kambe seka malidenw akilastiki ambe do mina ko min bi ko ni geleya be la jeli me anga jamana dafe ga alisa ambe se anga dunun koro wa ya do jamana o jamana ye jamana bawye inu sara ku yereta u ye geleya soro wati dola fuka jamana bena tunu mi geleya in konana la una nusigi ka hakili jaga boke ko sisa ku yereta u ye barake ku jamana jo beta mashendama ya do sisa ambe subvention jamanke gouvernement me taxi chamanto commerçant bolo parce que be fon nati ka asongon nongoya o subvention na dira do makake malla aka malo sene aka pomme de terre sene aka fon sene ka chaya malikono na chaya prix be jigiu o barasugo am seko kew nan go embargo men anga commerçant chaman bena yelma ka ke industriel do bena ke des opérateurs agroéconomiques ou se ka ku chaman banga no wala o de kama sisa ay document do lamba ko la riposte du gouvernement pour sauvegarder la souveraineté du Mali et son indépendance. Ka Mali Dambé na Horayan ka a préserver au document de la loi gouvernement bena examiner mesure chaman ba kono ambi noyu adopté ambe no ira Malion bela be kitege di nyama ki chesri ni se dawo ya don embargo yani akaba chaman be o yebe gele asoro mais amasura an ko be minyini an kanga ala deli furku min be ani se dawo ci ani france ci akaba kambonya ukana ngasigi anga laje ulese ka malife katemanka o dorande banga kuma nyana nga kuma kunche nyiningali laba menere bulu saudi yi mi folo mi ansigi kana ka o yi malidum farla to kan ka akinna tabela de fa malikula mali be glantu ko mina bi ani sinini ngene anga baraw bela de bi jose kilin soro to ko mina nyeta kun takala jan lakana ani kana ya kasabati ga ayu baraw ke ayener kera akera gafi ya blala yala abina ke gafi blalite wolma kulu bina sigi senka kulu min be ni lawalelu bela jelen kolosi kilin wa min fu ode bina ke ya do korole ni forum nunun kera tegere be fo bebe tikaso bebe nyinako ni zeina nous ka rapport déposé président fait président Kwama kabina jekulu do sigi spécialement pour la mise en œuvre et l'exécution des résolutions des assises. Fango fait na fora assise là. Jekulu de bena sigi gouvernement krefe dongo do abe gouvernement weli. Assise ni fo ayo munde kala. Na ma ke meta ira président là. Ni président ya ka ma ke président be premier ministre abe ministre pour que akawalia. Parce que na ma walia. Odo malion tena da nyama wala to. Andum ba fe bi. Gouvernement ya ka forcer mi. Pour que CEDEAO te sana. France te sana. Jamana vere te sana muna. Parce que peuple banco. Pour que le peuple ka to encore. Fanga barake ni peuple wula shuni tle. Na yi nyele. Akado kambe barala. Ni sa ina par exemple. Tieni mi meke essence ni voyage ni téléphone ni fa no gouvernement fait. Aya tiga ye milliard keme. En soro ko économiser. Milliard keme. Ka cheni nunke o milliard keme durra ku di armement ka dota ka colony fen Sénégal di fantam ka dota ka ti handicapé uma ka dota ka ta dugumi la ambulance te yoromina ka ta kika duma donc c'était minuit do beta ka ta fura samugoma donc au gouvernement sugu malion magobe au-delà bi malien kemeta peut-être à bi kononton beñe bala ou sonen do gouvernement imbe baral donc anga bara deni transition hami veretana anga barke maliyomi
réforme minnu kan ka kɛ maliyɛnw ye hami min bɛ maliyɛnw an ka se k'u dilan n'u dilanla an bɛ fanga di mɔgɔ maliyɛn mɔgɔ min sugandi fanga bɛ di ale ma an bɛ taa lafiya. Ni dakuru ɲɛnabɔ laban min b'i bolo minisiri ɲɛma i b'o da malidenw tulo kan yan'an ka kan bɛɛ da. kuma dama dama minnu bɛ n bolo ka fɔ maliyɛnw ye o ye ka fɔ fɔlɔ CEDEAO ni Faransi ye u k'a dɔn an tɛ kɛlɛ la an tɛ woyo la an bɛ min fɔ u k'an bonya u tɛ se ka Mali fɛ ka tɛmɛ an kan a filanan k'u ban bagabaga k'an kɛ jɔn ye k'an ja wuli o tɛ sɔrɔ Hasimi Goyita fɛ dɛ o tɛ sɔrɔ ne fɛ o tɛ sɔrɔ gouvernement fɛ o tɛ sɔrɔ peuple malien fɛ u k'an bonya a sabanan bi u kana n ka jamana déstabiliser n'u y'an ka jamana dafiri gɛlɛya bɛ s'a caman ma u bɛ taa ka nimisa donc bɛɛ ka segin ko an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ka taa ɲɛ n bɛ adressé maliyɛnw fana la mɔgɔ minnu ma sɔn ka na assise la président ye welewele kan bila bɛɛ ye a ye na n ka fara ɲɔgɔn kan ka n ka jamana jɔ kuma laban ye mun ye a ye min kɛ maa kun tɛ se ka sɔn ko africain ɲɛmɔgɔ bɛ se k'o kɛ o donc Afrique bɛɛ ɲɛ bɛ Mali la bi an ka cɛsiri k'a laban ni mun ye maliyɛnw a ye da aw yɛrɛ la aw da ka jamana a ye da aw ka jamana la jamana baw o jamana baw min bɛ diɲɛ na bi n'i y'a kɛ jamana ye u ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ don min na jamanadenw y'u cɛsiri u ka jamana jɔ Mali bɛ bɔ nɔgɔ la n'Ala sɔnna Mali danbe n'a hɔrɔnya Hasimi Goyita n'a ka gouvernement de transition Ala barika la n b'o segin a ma yanni transition in ka ban u ka duwawu kan ye bɛɛ ka duwawu kɛ alimamiw chrétiens protestants diinɛ bɛɛ wɛrɛ bɛ minnu bolo musow denmisɛnninw cɛkɔrɔba bɛɛ ka duwawu kɛ ni duwawu kɛra an bɛ baara min na Ala bɛ barika don a la Mali bɛ wuli fana ka taa ɲɛ ka africains bɛɛ fo Afrique jamana bɛɛ n b'a dɔn ko bi africains bɛɛ bɛ ka Mali lajɛ o ye kelen a filanan africains bɛɛ bɛ k'an soutenir donc n b'u bɛɛ fo ni maliyɛn wulila bi ka taa kɛlɛ la an b'a dɔn africain bɛɛ bɛ wuli donc n b'u fo o la n bɛ fɛn dɔ ɲini Mali opérateur économique fɛ i y'a dɔn vraiment fierté dan yɛrɛ a ye min ye tile fila in la Mali économique wulila k'a fɔ k'u bɛ Mali approvisionnement kɛ n b'u fo o la dan tɛ foli min na on est très fiers du monde des affaires comme on est fiers de notre armée ka tila k'a f'u ye u ka jateminɛ kɛ u kana sɔn prix ka yɛlɛ cogoya dɔ la ka na ni gɛlɛya ye se tɛ minnu ye bana min bɛ n ka jamana kɔnɔ fana sisan u b'a fɔ ko covid bɛɛ k'i protéger bana min don an t'a dɔn a bɛ ban don min na ko vaccin ko premier vaccin ko deuxième dose dɔw yɛrɛ taara dose naani na mɔgɔ si t'a dɔn a bɛ ban don min na Ala k'an kisi bɛɛ k'i yɛrɛ kisi bɛɛ ka mesure barrière ta ka tila ka Mali syndicat bɛɛ fo IUNTM o ICSTM o ICDTM o ICMT o k'u bɛɛ fo parce que bɛɛ ka Mali gouvernement soutenir surtout crise in nana syndicat bɛɛ wulila k'i jɔ n b'u fo o la ka Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo an y'u bɛɛ ye télé la u bɛ ka welewele kan bila ka Ala deli CEDEAO ni gouvernement ka se ka bɛn ne dun b'a dɔn k'an bɛna bɛn o n b'a dɔn an bɛ bɛn o parce que sira wɛrɛ tɛ kɛlɛ tɛ an ni CEDEAO cɛ mɔgɔ min nin ban ko fana a bɛ mɔgɔw su k'u bila ɲɔgɔn la an b'a fɛ k'a ka dabila n'a y'a dabila an ni ale yɛrɛ bɛ se ka sigi ka kuma n'i bɛ fɛn ɲini maliyɛn fɛ i bɛ na i ni maliyɛnw ka fɔ mais ni mɔgɔ yɛrɛ su k'a bila maliyɛnw la i tɛ se k'i sago sɔrɔ donc kumaba minnu bɛ fɛ k'a fɔ nin ye hakɛto b'a la sali ala Mahamadu Salim malidenw cɛ ni muso denmisɛn ani mabakɔrɔ anw ka jamana baara kanu hukumu kɔnɔna la an ye kunnafoni minnu sɔrɔ minisiri ɲɛma fɛ ne ka da aw tulo ka jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min na bi o de ye nin ye aw kan bɛn wagati wɛrɛ ORTM kan